Third phase of Bengal polls is underway. It's the only state which still has polling left in 5 phases after today. Campaigning is on for phase 4 of the election. It's not going to stop till the end of this month. In Cooch Behar today, Prime Minister Narendra Modi launched another set of attacks on Mamata Banerjee, slamming her for questioning the Election Commission. Referring to Mamata's appeal to Muslims to vote for her, the Modi said that if the same had been done by him and the BJP, the Election Commission would have sent him a barrage of notices. Well, hitting back at the Prime Minister, Mamata called him a liar and slammed him for the rise in fuel prices, including gas cylinders. Take a look. स्थिति ये आ गई है कि दीदी के दल को आज पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे। कुछ दिन पहले तक दीदी चुनाव आयोग पर, केंद्रीय वाहिनी पर पोलिंग एजेंट्स को रोकने का आरोप लगा रही थी। अब वो खुलेआम मान रही है कि उनके पोलिंग एजेंट्स ही उनके विरुद्ध बगावत करने लगे हैं। তোমাকে ইলেকশন পিসফুল করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আজকে তোমরা আমাদের থেকে সব কেড়ে নিয়েছো ইলেকশনের সময়। তা তোমাদের যদি এতই ভালো হয় ইলেকশন কমিশনের সেন্ট্রাল ফোর্সেস, তাহলে বলো তোমাদের আন্ডারে কেন 7-8টা মার্ডার হয়ে গেল? 3টে ফেজ ইলেকশন চলাকালীন 7-8টা মার্ডার হয়েছে। আমার তৃণমূল কংগ্রেসের 4 জন মার্ডার হয়েছে। Violence to mark the third phase of the Bengal election. Trinamool candidate from the Arambagh constituency in the state, Sujata Mondal, was attacked by miscreants. Sujata went to visit a village in the Arambagh constituency, was attacked by masked men carrying sticks. They also apparently hurled bricks at her, as you can see in these dramatic images. According to reports, her personal security officers suffered a head injury in this attack. Mamata has slammed the attack on Sujata Mondal and blamed the BJP directly for the incident, claiming that the BJP, which talks about Beti Bachao, is beating up a woman candidate of the Trinamool. She claimed goons from outside Bengal are behind the attack. The Trinamool has also filed a complaint with the Election Commission, blaming BJP supporters. The Trinamool has claimed that CRPF personnel didn't act to save Sujata Mondal, who is the estranged wife of BJP MP Soumitra Khan. গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে, মহিলাদের ভয় দেখিয়ে মহিলাদের কাপড় খুলে নিয়েছে। অনেককে বলেছে তোরা যদি তৃণমূলকে ভোট দিস তোদেরকে রেপ করে খুন করব, এই হুমকি দিয়েছে বিজেপি দুষ্কৃতীরা। সেটা খবর পেয়ে যখন আমি একটা মহিলা হিসাবে ছুটে এলাম, আমাকে এলো পাতাড়ি মারা হয়েছে, আমার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, রক্তারক্তি করা হয়েছে, আমাকে আদলা ইট দিয়ে আমার কোমরে আমার ঘাড়ে মারা হয়েছে। বাইরে থেকে এসে গুন্ডামি করছে, টর্চার করছে। উইথ ফুল এভিডেন্স আই এম টেলিং ইউ, it is not that only I am telling you, all the press and media is also showing the things. Press media তারা দেখাচ্ছে কিভাবে সুজাতা মণ্ডল একটা তপশিলি মেয়ে, তার মাথা তোমরা, তার সিকিউরিটির মাথা তোমরা ফাটিয়ে দিয়েছো, তাকে মেরেছো। Well, another electronic voting machine controversy also erupted today in this time. For the first one was in Assam. This time it's in Bengal after an electronic voting machine and paper audit trail machine was found at the house of a Trinamool leader in Howrah. The EVM and 4 VVPAT machines were seized from a local Trinamool leader's house in the Tulsi Beria area in Howrah district last night. After the incident, locals staged a protest leading to lathi charge by the police. The Election Commission has meanwhile cracked the whip. A poll officer has been suspended. The poll body says that it was a reserved EVM which has been removed from the election process. The poll panel promised strict action against all involved. उलबेरिया चुनाव क्षेत्र में टीएमसी के एक नेता गौतम घोष के घर से 4 ईवीएम मशीन और 4 वीवीपैट मशीन्स जब्त हुए हैं। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन खुद डिटेल में इसकी जांच करे और आवश्यक कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि ये साधारण अपराध नहीं है, ये चुनाव प्रक्रिया के साथ एक तरह से धांधली का व्यवहार है और इसलिए इसकी अलग जांच होनी चाहिए।
ইভিএমের উপর বিশ্বাস নাই, ইভিএম গন্ডগোল, আবার ইভিএম নিয়ে বাড়িতে রেখে দিচ্ছে। এই যে টিএমসি ধরে নিচ্ছে হেরে গেছে, তখন এইসব এদিক ওদিক গন্ডগোল করে বদমাইশি করে জেতার চেষ্টা করছে, এটা পুরনো অভ্যাস।